नाटक प्रचार कर आसत मोर प्रिय दर्शक बंधु 2023 मसीह आपण मान दबाकू जाऊ भिक्क जीवन तो सेई तारो शाली बोली गोटे नहीं भिक्क जीवन तो सेई तारो शाली बोली गोटे नहीं ए जीवन किसी मजा नहीं ए जीवन किसी शांति नहीं तारो सान शाली गोटे नहीं जीवन तो सही शाली बोली गोटे नहीं जीवन तो
ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ଭାଇ ପଦହି ତ ଲାଗେ କୋଳି 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 ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଗଳା ବାଳି ସାରି ମୋର ଗୋଟେ ଗଳା ମାଳି ମୋର ଭାଇ ପଦାନ୍ତା ମରି ଲଗେଇଛି ଆଉ ପୁଅ ବସି ପଡେ ତୋର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ବହୁ ପ୍ରଚାର ତୁ କରୁଛୁ ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ଆଉ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ନାହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ କଳାପ୍ରେମୀ ମୋର ସନ୍ଥ ସମାଜ ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ ମମତାମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମାତୃକଳ୍ପା ମୋର ମା ମାନେ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନୀୟ ଭଉଣୀ ଭାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇ ଆଜିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ତାରକା ସଦୃଶ ସଂସାରକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବେଳେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାପେକ୍ଷ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କଥା ଦୁଇ ପଦ କହିବା ମାତ୍ର 20 ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ ପରେ ସେଦିନ କୃତ କର୍ମାର୍ଜିତ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ମରତେ ଆସିଛି ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏ ସଂସାରକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଦିନ ଏ ସଂସାର ବକ୍ଷରେ ରୁହନ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିଲା ବେଳେ କେବଳ କୃତ କର୍ମର ଫଳକୁ ସେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଇଏ ମହାଭାରତରେ ସମସ୍ତେ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ 14 ବର୍ଷରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପାଣ୍ଡବ କୁଳର ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସମସ୍ତ ବୀର ମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା ବେଳେ ମହାଭାରତର ସମର ସ୍ଥଳୀରେ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ବାଲ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୋଧେ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କିଏ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ କାହିଁକି ମଲା କାରଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇ ସପ୍ତରଥୀ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ତାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅର୍ଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପରବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଇଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ ଲୀଳା ରଚନା କରିବେ ଲୀଳାମୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ଭାଗବତକାର କୁହନ୍ତି କଲା ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଯାହାକୁ ଦେବତା ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନବ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ଅଗୋଚର କଥାକୁ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ବା ଗୋଚରରେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସଂସାରକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଖେଳାଳିଳା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ପରେ ପାଳି ପଡିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଧ୍ରୁବ ଇଏ ବର୍ଷା ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ମୋହିତ ହୋଇ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାକୁ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବ ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ 14 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ସେଇ ବର୍ଷା ପୁଅ ଇଏ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ତାର ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇଏ ସପ୍ତରଥୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବର୍ଷାକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରୂପୀ ବର୍ଷା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପରା ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ
ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବଳବନ୍ତରାୟ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଗାୟିକା ହିସାବରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି କଥା କହିପାରୁଛି ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ପୂର୍ବର ସେଭଳି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥା କଳାକୃତ କର୍ମାର୍ଥିତ निर्धारित फल एमितिका कर्म कर जो कर्म परिवार द्वारा संसार रे सुफल पाइबो सेति पई कविवर राधानाथ राय प्रमाण दैथान कोन ओरे ये संसार बखरे उत्तम कर्म जे करमति से सुफल लाभ करमति ओ जे कुकर्म करमति से सुफल लाभ करमति तेनु करी हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव भागवत कार कहि देले बोले कर्म करिब नाना मोते कर्म करिब नाना मोते हे भोलेवा परवरायते कर्मकारी मनुष्य मानक कथा मध्यरु गोटाय कथा म आज कहिबा पई चिंता करछि चालंतु ओरे सेदिन जंगल पथरे मार पाद तले मुंड लगेछि गोटाय संसार 12 वर्षर पुअटी 12 वर्षर पुअटी मां पाद तले मुंड लगेई प्रणाम करछि मांकर कृपा भिक्षा करिवो मांकर आशीर्वाद ग्रहण करिवो वो घोर जंगल को छिबो मां पाद तले दुई कर को जोड़ी देला बोला मां मते आशीर्वाद कर मु जंगल को जिबी मां तो पाद तले शत कोटि प्रणाम आज काहे कि मां मन व्याकुलित होछि मार अंतरात्मा शांति लाभ करि नाही ए पुत्रर एक कथा पदक श्रवण करिबा परे सेदिन मां डाकला कला धनरे परम गुरु गायनाचार्य गायक रत्न स्वर्गत लोकनाथ कर महोदय सुख प्रमाण दियम कला जाओ नाही धन बना मां डाकला कला धनरे जंगल को चिबु बोली कहूछु मातु आशीर्वाद करे धन काहिति के जानिया छि मो मन मानुनी मु गोटाय असार स्वप्न देखले रे धन अशुभ स्वप्नटिए देखि अंतरात्मा मोर व्याकुलित होछि आज मो बापा परा तू जंगल को जिबा कथा कहना आज जिन को मो कोल रे मो निकट तू रहि जा आज्ञा सेदिन ए 12 वर्षर संतान दुई कर को जोड़ी देला कहला मां गोटाय स्वप्न देखिलु बोली तू मते मना करछु मु जंगल को जिबि नाही मालो आज जदी तू स्वप्न कथा को सत्य मने करी मु जंगल को जिबि नाही ताहले तुमे तो दुई जण जाक मो बापा मा उपवास रे रहिबो तुमे माने जदी उपवास रे रहिबो एहा कोन मो पई शुभदायक हबो की मां तुमे संसार रे दुख पाई कष्ट सही मते ये जगत को आनिछ छोटरू बड़ करिछ तुम मानकर सेवा करिबा होछि मोर धर्म एवं कर्तव्य मां जो पुत्र जगत पथरे बापा मांकर सेवा करि सिखि नाही जो पुत्र संसार बखरे बापा मांकर आदेश को पालन करि नाही जो पुत्र बापा मांकु देवता सदृश मने न करे से पुत्र सदा सर्वदा जगत रे माल दुख पाए आ कष्ट पाए जीवन काल भितरे मो बापा माने केबे भी मंदिर को जिबा आम्भ मानकर आवश्यक नाही मंदिर रे पत्थर दियो को पूजा करिबा दरकार नाही रात्र पहिला बेले आम मानक आगरे जीवंत प्रतिमा स्वरूप ठिया हे थांती आम्भ मानकर बापा एवं मां पाला बंद करंतु रात्रि पाइले मंदिर को दिबानी पत्थर दियो को पूजा करिबानी एई साथ 3 वर्ष तळे मो पुलीर पुओ दियो हो नथला देवदेव महादेव को निकट रे जाई के अध्या पड़ी अच्छा मु कहली हे देव महादेव आज पर्यंत मो पुलीर पुओ की दियो हां जदी आपण मो पुली कोले रे पुओ की दियो देबे
तो बुली वर्षक भितर 12टा छुआ जन्म कला चारिटा छेली भगवान शंकर देवदेव महादेव कृपा कले बोली 12टा छुआ तो बुली जन्म कला तू भगवान निकट रे 4टा बोदा छेली बोदा कोन छे बळी बळी पकेई मो धन सेटा काई लगेइछु धीरे धीरे तो कहले सब सुनियो किछ असुविधा नै कहिबार तात्पर्य ओ जहान को पखरे कामना कलु जहान को निकट रे मानसिक कलु जो प्रभु को कृपारे तोर 12टा तो बुली रो 12टा छुआ हला से बुलीटा किए तमे जानि न राजा से बुलीटा मोर बिल्लै रे जहा बिल्लै कथा भलो कहू सेटा रखी दे मो धन रे पला मंदिर भितरे ये बंदी जेउ दियो मुक्ति ओबा देबे काई भला भला मुक्ति ओबा देबे काई जो मुक्ति नुहे पर मुक्ति पाई सकती आसीबा काई मंदिर भितरे बंदी जेउ दियो मुक्ति ओबा देबे काई आमे मंदिर को जाई बंदी हेतिबा दियो पाद तले सदा सर्वदा मुंडिया मारुछे प्रभु मते भल घर दियो ये कोठाबाड़ी धन संपत्ति अचलाचल संपत्ति रो मते मालिक करि दियो मो शरीर को आरोग्य करि दियो बापा मु सुख रे रहिबी शांति रे रहिबी बारंबार एई कथा जाई से मंदिर भितरे बंदी हेतिबा दियो को आमे मुंडिया मारुछे से दिया हमको मुक्ति करिवे बाबू रे जे मंदिर भितरे बंदी हेई अछि निज को मुक्ति करि पारु नाही से पुनी अन्य मानक मुक्ति कोठु करिवो सब बळे गोटाय कथा को मन रखिबो जड़ को पूजा करिवो से जण को किए अला देह देउल को पूजा कर मन देउल रे मन देउल रे मन देउल रे ये देउल सिना से देउल गळे भागवा मंदिर भितरे बंदी हेतिबा दियंक पाखक बापा जाओ ना पूजा कर ताकू ना देह देउल को पूजा कर मन देउल रे दियो नाही ये देह रूपी देउल को सब बळे पूजा कर जे तुम मान को तयारी करिछि सृष्टि करिछि कला मनीष भितरे मनीष लुचिछि बिछरे बिचारे बाउली आहा बिचारे बाउली मनीष भितरे मनीष भगिले मारी बाबा बाउली मनीष भितरे सदा सर्वदा मनीष को लुचिकी रहिछि मनीष भितरे मनीष ताकि तुमे थरुटिए चिंता कर चिन्ह बुझ जो दिन चिन्हि पारिबो बुझि पारिबो से केसे तुमको मंदिर को जिबा पाई पड़िबो नाही तुमे करिबो कोन ओला प्रत्यक्ष देवता तंती सेही जगता भजनी पाहिले करिबो जेतिक जण बापा माने मोर बसिचंती एपाट को बसिचंती एपाट चैनल गुडिए लागिछि आगे आगे ओ इच्छा तो हबो कलाकार निश्चय आम मुह टीवी रे बाहर नाइ नाइ से इच्छा हमर नाइ तथापि मध्य बाबू माने परिश्रम करि जते बेल ठिया आइछंती सियाडू को चाहिला हमर कर्तव्य सेही न्याय रे सेपट को टिके अधिकार चाहिबा को पडुछि आ ठीक अछि तम फोटो बाहरिबो मोबाइल रह रह कहिबार तात्पर्य ये संसार एमिति गोटे एडवर्टाइजमेंट दुनिया हे गला ओरे सब क्षेत्र तो एडवर्टाइज नहले केही काहा चिन्हु नांती बुझु नांती जानु नांती तथापि मध्य ए पो परम ब्रह्म परमेश्वरंकर कृपा जहा ऊपर थाय जे भगवान जहा को कृपा करंती निहाती भाबरे तार गंतव्य पथ कुसुमित हुए जदि तुमर कर्म धर्म ठीक अछि ना जदि तुमर कर्म धर्म ठीक न होला ताले तुमे जेते प्रकार रे गगन मार्ग रे उड़िले मको चेष्टा करले मध्य अनेक धन संपत्ति कोठा बाड़ी थिले मध्य जमा ओरे आगो को जाई परिबो ना एहा होछि नियतिर निर्देश नियति बापा कोन न करछि ओरे ये नियतिर गति अति विचित्र के बुझी बोलीला तारा भोला भोला के बुझी बोलीला तारा आगो बोलाए राजे राजे तोरा किए तारा भोगिया नियतिर गति अति विचित्र विचित्रमय संसार
ମଧ୍ୟରେ ନିୟତି ଏମିତି ଚକ୍ର ବୁଲଉଛି ପରେ ସେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘୁରି ଘୁରି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କରି ମୋ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ସେଦିନ ଏ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆଟି ଦୁଇ କରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି କହିଲା ମା କର୍ମ ପଥରେ ମୁଁ ଚଳି ଯିବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସଂସାର ବକ୍ଷରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଲ ଯଦି ମୁଁ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି ତୁ ମୋତେ ଯଦି କୃପା କରିବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ତାହେଲେ ଯେତେ ବିପଦ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦ ସବୁ ଟଳିଯିବ। ହଉଛି ସହଜେ ମା ମାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମା ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପୁଅକୁ ନ ଦେଖେ ଇଏ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅନ୍ତରରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ମା ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ତାକୁ ପଚାରି ହୋଇଥାଏ ବାବୁରେ ମୋ ପୁଅକୁ କେହି ଦେଖିଛ କି? କହିଲା ପାଗଳା ପୁଅ ମୋ ଯାଇଅଛି କେଣେ ଇଏ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ମା ଚାହେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ମା ଚାହେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ମା ଚାହେ ପାଗଳା ପୁଅ ମୋ ଯାଇଅଛି କେଣେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ମା ଚାହେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ମା ଚାହେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? କେହି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ହୋଇଥାଏ ମା। କାରଣ ଇଏ ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବୀ। କାରଣ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ କୁହନ୍ତି କହିଲା କହ ଏ ସଂସାରେ କିଏ ମା জীবন জাতক মধ্যে যেতে চরিত্র মানে তুম সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিছন্তি প্রত্যেক চরিত্র মানকু গোটায় পটরে রখিব পুଅ মা চরিত্রকু গোটায় পটরে রখিব। ଏ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରର ନାମ ସହିତ ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ଶବ୍ଦ ଇଏ ମା ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଲା ଦେଖିଦେଲେ ତୋର ଅମୃତମୟୀ ସେଦିନ ପୁଅ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲା ଓରେ ତୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଶମିତ ହଉ। ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। କାରଣ ଜାତିରେ ସେ ଶବର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏ ପୁତ୍ର ଶିକାର କରିବ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବ ଯେତିକି କଉଡ଼ି ପାଇବ ସେତିକିରେ ନିଜର ପରିବାର ମୁଖରେ ଆହାର ସେ ଦବ। କାରଣ ତାକୁ ନେଇ 3 ଜଣ ସେମାନେ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ବାପା ଜଣେ ମା ଆଉ ସେ ନିଜେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ଧଭଉଣୀ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଇଏ 12 ବର୍ଷର ପୁତ୍ରଟି କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶାବାଡ଼ି ସଦୃଶ। ମୋ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ସେଦିନ ଏ ଶବର ପୁତ୍ର ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଛି ଅଠାଖାଣ୍ଡିଆ ନଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହେଲେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ସେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀକୁ ସିନା ଦେଖିଲେ ବାପା ତାକୁ ଶିକାର କରିବ ଏ ପକ୍ଷୀଟିଏ ତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ହେଲେ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବିଚାର କଲା ଆଜି ମୋର ଆସିବାଟା କଣ ବୃଥା ହେଇଯିବ କି? ମୋ ମା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ତାହା କଣ ଫଳିଯିବ କି? ଯଦି ମୁଁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ନ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଖରେ ମାନେ ଆହାର କୋଉଠୁ ଦେବି? এই কথাকে চিন্তা করি সেদিন ভগবানଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିଲା ଗୋଟାଏ ପଦ
कहला हे ठाकुरे हे दयावंत पुरुष हे भावग्राही दया करी ये दुखी दरिद्र र दुख को प्रभु ग्रहण करंतु हे मोर गुणग्राही व्यक्ति मंडली सेदिन ये 12 वर्षर पुत्रटी भगवान को डाकछि कहला हे अंतर्यामी पुरुष तुमे तो सब जानिछ तुमे तो सब बुझिछ ताहाले काहे कि प्रभु मो प्रति निर्दय निदारुण होछ ठाकुरे आपण मानकर जाजपुर जिला प्रतिभा ये दिव्य सिंह खंडाई महतो गोटा पद प्रमाण देले कहले प्रभु हे भावग्राही ठाकुर कहला छंदा चरण हे भगवानकर श्री पैर रे जे भी मन प्राण हृदय समर्पण करिछि ज्ञानेन्द्र पुंगव भगवान जी डाकिबार भाव अंतर्गत भावना परम ब्रह्मंकर श्री पैर पर्यंत पहुंची जाई पारे ताहाले भावग्राही निश्चय कृपा करिबा आशीर्वाद करिवे से उच्चंती करुणा बरुणालय ए संसार मध्ये तार करुणा केबे भी काहा प्रति गुणा हुए ना जदि तुमर कर्म से भली अछि तेनु पर हे मोर गुणग्राही व्यक्ति मंडली भावग्राही परम ब्रह्म ये 12 वर्षर अंतर्गत 12 वर्षर संतानर अंतर्गत भावना को बापा बुझी पारे कृपा करी सदय होई गोटाए पक्षी सहित तार भेट करई देले 12 वर्षर छुआटी किछि समय पर देखिला गोटाए वृक्षर शिखरी प्रदेश रे पक्षीटिए बसिछि आज्ञा ये आनंदित हला 12 वर्षर पुत्र विचार कला मन मध्य रे कहला
ये डेरी रे हो पछके विलंब रे हो पछके गोटाए पक्षी सहित तो मोर भेट हेलाणी प्रभु आज मोर डाक को श्रवण कले ये पक्षी को निश्चय मु शिकार करबी बाजार रे विक्रय करबी कौडियाणी भी ता विनिमय रे मो बापा मां को मुख रे आहार देबी पिता माता को उद्देश्य रे कर्म करिवो बोली आज ये छुआटी ये पक्षी को देखि आनंदित होई निजर अठा कांडिया नळक को संयोगीकरण कला ध्रुव गोटा परे गोटाए नळ को संयोगीकरण करूछि धनरे ये आठटी जाक नळ संयोगीकरण करे जते बेले पक्षी को विनाश करिबा पाइबा धरिबा पाई चेष्टा करिछि ये नळटी बापा पक्षी शरीर रे बाजिला नाही जते बेले न बाजिला ये दक्षिण हस्तरे धरिथिला कांडिया ताहाक मध्य संयोगीकरण कला ये नळ एवं कांडिया उभय मिसिला बेले ये पक्षी देहरे बाजिला नाही विचार कला एते समय परे पक्षी सहित मोर भेट हैला ये पक्षी को शिकार करिबा पाई चिंता करथिला बेले ए नळ पक्षी देहरे बाजुनी कारण वृक्षर शिखरी प्रदेश रे बसुसी पक्षी विचार कला 12 वर्षर पुत्र जेमिति हले मुया पक्षी को शिकार करिबी एहा कहि चतुर्पार्श्व को चाहिला चतुर्पार्श्व को चाहिला बेले देखला सेई वृक्ष तळे गोटाए विराट काय बल्मिक मुंडटे किछि ये बल्मिक को देखि विचार कला पुत्रटी कहला एई हुंका ऊपर चढ़ी जिबी बल्मिक बोइले को उई हुंका ऊपर चढ़ी जिबी निश्चय पक्षी को शिकार करि परिबी एई कथा को चिंता करिए 12 वर्षर पुत्र ये पक्षी को धरिबा पाई अठा कांडिया नळ को धरि जते बेले ये बल्मिक ऊपर चढ़ी गला विराट काय बल्मिकटी भांगी रुजे चुरमार होई गला बल्मिक मध्यरु गोटा शब्द छुटी आसिला गोटा चित्कार सुभिला गला किए रे मोर 12 वर्षर तपस्या को भंग कलु तू जिए हो तुरा कहे की मो ताको देवी ब्रह्म विसा चाहिला 12 वर्षर पुत्र भयभीत होई चाहिला मो गुणग्राही व्यक्ति मंडली जो बल्मिक ऊपर प्राण दइए पक्षी को शिकार करिबा पई चेष्टा करिथिला से बल्मिकटी भांगी रुचि चुरमार रही जिबा परे तन मध्यरु जणे ऋषि चित्कार करूचंती भयंकर गर्जन करि प्रधानित होई चित्कार करूचंती मोर अपकर्म पई निश्चय तुम अभिशाप देबी भयभीत होइए 12 वर्षर पुत्र ऋषिंकर पाद तले पड़ी गला गला टाणो को देखि व्याध